mi po donti nanu ti fa fala ni gbaje won nya puju nya ma ugbo nya bi eso soke ye enu wa wula dele so kre dele ne egbe okpotu karare le dure mi ne be ni be edwame to po edo jesi be nyate pe yo twafo jena to here me kele ni e kachacha kala no ewo kudo ape wola odomi kudo e kachacha kala no ewo kuno vi odomi o po edo jesi be yo twafo ne nebe jena wa me yo puju wa ma ugbo a ma u le gbe so sala onde pepe ela tron ke mi mu kare di o ela tro Duane ole no me omea no puju va ma ugbo vale bia soke ya kafa mi na ko eduami ke mi le ko ma so obe khose o pata me siame ni mi kristo togbo o lo wo gbedura o le nu babla mi o le wo gbedura mau so mi ape ogojo keyin o va mo sele mi togbo o le wo gbedura o le nu babla mi o le bio mau so mi ape nu fon so kemi enu gbanu de pepe mu seun so ko ipopo afoko yo kan de pepe kele jo agbogbo mi bele ni amesiame te we le edu kemi maso lanu ye hosi o pato ba bo ya mesiame o lea ewu na juko won be wa titre wa wonu mayo wa titre lanu apado aw ewu donu kente o sodo ko ba wula do ma ugome o sodo ko ba daru mauji eye wone mawe wona nu ke dure ya mere to ma bi onyare pepe tan mawe wone eye ni mu se patato eye dona me ke dure efio e wona nu ke dure ke wana o siva ma ugbo ne niare beni du koblu apata o siva ma ugbo ba le fanvina ma bo ami po de si ma o ma senya be bi fafa de mi ante mi aso be mi seun ye mi la tite be mi la wea aw agbeto mu do nu se o ma be do mi le gbojo mi yi ve pokoko na mau yi ni ave bio mau sosoke ho mau la soke o la mo agbo ma hu no la tu e mo ke le ni mo vandi no la wonu la wonde pepe ke o mu tete o mu kudre po la we no mawe won entu yin be mau e wunde pepe ile ni mu sento e ye ne be jo gada me se me fana biona mukan ape koko le hihia me o la pudu va ho agbo la beru gomini ye enti nya de do lobe hosea enyi muame na juko aleketongbo be ne fifi dia amesiame le jima obe nkumi yenti lan le nu va le do ma ovi o va le do an vi bawo o le tramoro parce donc enti amesiame le jima obe nkumi oteni nka koko ke la si ole edukwano o la siamao yenti le nonometo hayamea evo ke la ni nkonola khosetwa mu hia o la de do ko fion plipa be nya alo ya de keji to muni alo ya de keji to muni o awo mu hia le godo ma mu hia donu kentia du siba loto o hia o emi oba loto cha o hia o va le defio du sito be ya mioto jinuli o to le defio mioto be du sito muni ke won mioto ke le hia wade ela gbate ngogo wa awo va no onima o fami onima o pe du kokolola o la non kona du kopata o le na mesiame o le na zeto o le na fiafi o le na mesiame ne omute de doko o sodoko gogo wade adikola ola hun wadoko no yo la pompo no be ma obe mi wodeke wa tentro de ke ola o ke wa doda si benyina mi doda si benyina mi abe konala ke o le konami le subo me wa no ni ameke la ni ame nya so si be ame ke le gbalo nya so ro ne ni adi ele gbalo muni de o le gbalo si be muni de awo enyi nu gari voa mule defiobe mule edusidi alo mule emiojo alebe amesiame ba pudu va gbo
ye olate honao kama doda simon popo benyinami ne otewe ne ela don dio donu kentia emiyanju to kudu si to patola puju va gbo ye ola hun wa we je ona do hin manya mo lewe do hin onya voa sokuru maunya ko ya gboro na ontia wa be jira tro puju va ye ola no jojo eji ini bele kan mau ba bemianu ye nemi mau pa me dodo Muhammad mau be nuti fafa ku ye jira ni no kudue pe enu hula me nyaome egbonya robe nyatepe le nono me nyuele khose me aile nyibe olado olano enu ke maulo e ola trin ke mautri e le nyame ke le khose adodo munu be nu ke diolon awo nu ke maulo lo nu ke maugbe gbe muni be amea enyi gbonye amea ele gbonye nti ayi po malo awo nu ke dia we mau banani mi asegomi ye eye jire gbobe enu kelani eya enu mau yuyuru ano koko mau ben koiji bo ibe wona eni enu nuere nto muni enu kela be gbronya agbaju bo eni enu kela ponupo amola bo dagbe won ibe gba ye jire gbobe agbanyi amekela no nu ko nto jina do ko alo na no view yene benyi be le nyatepe me nyatepe gbolonya ba mo ne omunya nyare senti wa bonu ni ba muwa unya mekiwe o khose famban yele nyatepe me bimu le di enyati kela to le kolala nko la ni nyati kela mamio donu kentia nemi ma pa me dodo Muhammad sallallahu alaihi wasallam be enukla me nyame ba enyawa me mi somia be association nya be pupo po ben kole be men per men me go tori kan no rekavio ba ogbonle enyati wa me le ebe enyati ebe gbon ebe juko le yi patapata me be nya pata nya dida sebe mawu de ka hon pele ye enya Muhammada ma pa me dodo muni nya pata enorika tori kami nya toni Adam nyano ni Eva nyabe nunu amesio kuro nyabe hu mu jamere pepe la twafo na atwafo me nami kaka vane game kenya dogo nyabe walao eye dile globe arabu vire pemele nkona yovo re pemele nkona arabu vio ame ibo mu nkona yovo tamu nkona me ibo ne manyile ma vovo mu wa meke ule nyamele nyameke vona ma uso enya ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam gona miwa donc wa ni mu le di enyati ke la tolo nume la gbele nu bon enyati ke la bomi enyati ke la bo alo busi kuro mioto enyati ke la bo Kristo to kuro moselem to enyati ke la bo trosubola kuro khoseto enyati ke la bo du kwa nyami le di nyabe dada si de nyabe pupo fo mea ele nyewa enyati won ko mi le di ke won ma ba bemianu e ho ma ba jomi ba pere mianti ma ba khomia be ko fanami e ko mi blonyora mau woni se soketo komi gbonyore awaro mi abe edoda sinu menami va ekomi dalemea muni nso enyati ogbo ke bo mi anto mi abe dada so satana ba mete ame ponti ke wa asokemi ewoni so soketo aho mi abe ko fanami anna mi abe togo juko anti fa fane no mi togo juko ame anna mi abe kono lo mi abe pololo pata egbenu no junao yeho amawo aso lonlo to here so do mi amele togo mi pata mi ado aboga mi no mi afanji jeva vi yeho mau ewo na nuke ejuro ewe sona lon so do na jukome yeho mau so don lo so do ju yabe jukome na mi yeho mau mi le hia lon le nyabe deni banji yeho mau ewe wona nuke ejuro amere pe ma bi obenu kenti owe mau yeho mau so lon so do nyamele nyabe edume na mi asonti fafa so do nyabe togo jukome na mi ne ameke edo tepe ya yeho mau ameke edo tijipe nu pomo ya mau ewe jesi so mi yeho ma woda gbele yeho ma wanne la mesi agbedidi ajra eviaudo yeho ma anne nko yi anne mo nu popo ke lagba pere nti kaka nyabe didi pe nu pomo ya lagba yi nko so yeho ma anne mo nu popo ke tala seten so wo
monu popo ke bate sonna mi kolo odokuya iho ama une monu popo awenana iho ama wa yo dona mi woni doyola ewo yo na dodokita ho na nko owo ke yo na do egbe olopo na degbe iho ama ayo dona mi apata dono mi ni kekem le tenu iho ama ayo dona mi iho ama wa suhore pepe ke le hunhun le iye ma iho ama ajrero adonti fafami ye afire pepe amere pepe ke le ji soro la de iho ama ane soro nweto amere pepe ke de voleji ke sinonu ke le ni evire iho ama we nana vi ana evia ira iho ama asonya patenya penu vonso kemi ajo mi re mo jojo etolaji mi ndo amere pepe ke mi le do metono mi ndo amere pepe ke mi le famvino mi ndo amere pepe ke mi le bio pepere nu ne manyi be ewo mawu nu se patato ke o din ko se ko danigba ke demi to le mia no nti le mia be manya me ye kudu apenu sen ye mi si dekelo mawu mi da pe na o enu mu le mia si nya koko mia yurun ko mia ko daro gan ke la siwa enu mu le mia si nya te de gan afion o ke bo hu won to o kafu do ko vo ile bio mawu se patato awoda gbenani anamia nojo le mia be togo nyigba ji ye afire pepe ke tukara lava iho amawo atokpa domi tukara ngba vanya be de nyigba ji o ye nde pepe ke la hen tukara va iho amawo atete rizora nami ya mere pepe ke la hen ti fafa la hen dagbe vanamia iho amawo akula me vanami fafare wa sallallahu ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون